શિનોર તાલુકામાં વિવિધ સ્થળોએ યોજાતા જાહેર કાર્યક્રમોના મીડિયા કવરેજ માટે પહોંચતા પત્રકારોને ઘણી વખત બેસવાની વ્યવસ્થા તેમજ પીવાના પાણી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત પત્રકાર એકતા પરિષદના શિનોર તાલુકા પ્રમુખ લવકેશ ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં સાધલી એપીએમસી ખાતે આવેલ મીડિયા ઓફિસમાં બેઠક યોજાઈ હતી। બેઠક દરમિયાન જાહેર કાર્યક્રમોમાં પત્રકારો માટે યોગ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। સાથે જ સર્વાનુમતે નિર્ણય। વન ડે વડોદરા ન્યૂઝ। નમસ્કાર। आज रोज सिनोर तालुकाना सरली मुकामे एपीएमसी खाते जे पत्रकार एकता परिषदनो जे मीटिंग योजवामां आवी हती एमां तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अने तमाम जे पहला तो वडीलो अने खास मित्रों जे उपस्थित रह्या एमनो हूँ खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूं। साथे साथे मारे एक खास जणाववानुं छे के सिनोर तालुकानी अंदर कोई पण प्रोग्राम होय छे, सरकारी प्रोग्राम होय, राजकीय प्रोग्राम होय तो मीडियानी पूरती व्यवस्था करवामां आवती नथी अने एने अगवडता ऊभी थाय छे। तो जेने लईने मारे एक तमाम आपणा पत्रकारोने एक विनंती छे के आपणी ज्यां व्यवस्था करवामां आवे त्यां ज कवरेज करवानुं थाय छे अने जो आपणी व्यवस्था करवामां नथी आवती तो आपणे कोई पण प्रकारनुं कवरेज करवानुं थतुं नथी। कारण के आपणुं बी जे मीडियानुं स्टेटस छे ए पोते आपणे तमामे जाळवी राखवानुं छे अने आपणा जे लाभुजी दादा जे छे एमने जे आपणने आटलो सहकार आपी अने सिनोर तालुकाना जे मने प्रमुख बनाया छे, निलेशभाई बनाया छे अने तमाम आपणा जे पत्रकारोनो पण एमने जे वीमानी पॉलिसीनी पण जे वात करी छे अने अत्यारे पॉलिसी पण लगभग तैयार थई गई छे अने तमामने पहोंची जशे। आज दिन सुधी कोઈએ આવી व्यवस्था करी नथी, जेथी एमनो पण आजे आपणे खूब खूब आभार व्यक्त करीए छीए।